Libra. Virgo ako. Ang tingnan mas maganda na ganito. Oo nga, mas maganda na yun. Sintin rin sa biling ako. Pengi tatlo. Virgo kayo? Kasi maganda ilagay mo tatlo. Maganda siya. Oo, maganda. Tatlo sa akin. Yung Kano siya? Virgo kayo? Sinong Virgo? Saka black at saka yung red. Paano ko makukuha yun nandun? hindi Pwede pwede naman naman. tanggalin. Sabihin mo sa kanya, ante. Ako tatlo. Ito, 1, 2, 1, 2. Higa, papa. Natalie. Voilà, les deux sont faits. Vanessa et Rowena. Rowena. C'est fait. Natalie, ibig Pili, madam. Ayun pa, Natalie. Ça, c'est fini. D'accord. Et après, pour la jeune fille, oui, c'est pour un monsieur, ça, alors. Hein? On va changer, c'est pas une fleur, pour le monsieur, c'est autre chose. Yoshino Mandashin, signora. Voilà, ça, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, ceci. C'est quoi? Ah, ça. Ay, bakit ako hindi niyo ako kinuha nun, ay? Yung puti. Tapos yung ito. Yung ano nga daw. Palitan mo yun. Wala nang mura. Et voilà. Merci. Kabay natin natin. Green. Natalie. Natalie. Natalie.